फिल्म जे शूटिंग होता जो जगार जगटा ना अवश्य मुझे जानी ना ये बाहुड़ी मो जगह भाया फिल्म शूटिंग होता जगह भाया बाहुड़ी मो जगह भाया भाई जगटा ना कौन बर्तमान आम आसी पहुंची जाइचु जो पुराना कालिया फिल्म थिला हमर बाहुड़ी मो जगह भाया फिल्म जे शूटिंग होता जो जगार जगटा ना अवश्य मुझे जानी ना ये बाहुड़ी मो जगह भाया फिल्म शूटिंग होता जगह भाया बाहुड़ी मो जगह भाया भाई जगटा ना कौन मधुपुर मधुपुर गड़ ना यही हूँ से मंदिर नाचुरु पापा मु टुटू भाई आम मान डीएल गाड़ी भाई डीएल गाड़ी कौन बर्तमान बर्तमान गोटे बाहुड़ी जगह भाई होता ना आर मंदिर टा बर्तमान बोधे शूटिंग चलती कहीं गाड़ी गुड़ाक अच्छे तो जानी ना बिना पचरा उचरा पशि गाड़ी तो लगी तथा पाखु जाऊँ चिन्हा परिचय दौर चिन्ह की कथा हेले ना फेरी आस बर्तमान शूटिंग चली तो आम आसचु यहाँ शूटिंग जो सजपटा हुआ ये गाड़ीटा शुभश्री फिल्म से गोटे बस अच्छी से नहीं पूरा मना बंद करता गाड़ी नदी खाइबा तो ऐसे कटा खोली दे भल कर बंद कर प्रभु जैक आशाटा निराशा रहीगला केते दिन है शूटिंग है जैकि राजबाटी दुआर मुर हम फेरी गलु विजय महांती मर बाहुड़ी मो जगह भाया से फिल्म शूटिंग होता घर गुड़ा नाला तो बर्तमान एबे घर द्वार है आप जापारे मंदिर पाहच देखिक मंदिर देखिक साइड कर दियो देखी देख पारे या भीतर भी घर अच्छी बर्तमान तो सब कुछ एटा नुआ हो जाए बोधे मधुपुर गड़ ये हूँ से सिंह द्वार तो बर्तमान गेट चाबी पड़ी कलर दिखाई मंदिर चाबी पड़ी माउसी एटी खाली माउसी तुम अंबल तो बाहुड़ी मो जगह भाया फिल्म शूटिंग होती कि फिल्म शूटिंग है
ଏଠି ତ 1500 କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧା 3 ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ। ତମେ ମାନେ ତମ ଦେଖିଥିବା ଫିଲ୍ମ କଣ କଣ ସୁଟିଂ ହେଇଛି? ବାଉଡି ଜଗଆଳିଆ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ପାହାଚ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଉ ହେରା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ପୁଅ। ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ହଁ ଛାତି ଚିରି ଦେଲେ ତୁ ଜଗା ହାତରେ ପଘା। ହଁ ଆହୁରି ତୁଳସୀ ଆଉ ବିଜୟିନୀ। ହଁ ବିଜୟିନୀ ଦୁନିଆ ଫିଲ୍ମ ଏଠି ହେଇଛି। ଜଗା ହାତରେ ପଘା ଆଗ ଫିଲ୍ମଟା ନା ପଛଟା? ନୂଆ ମାନେ ନୂଆଟା ନା ପୁରୁଣାଟା? ପୁରୁଣାଟା। ଆଉ କଣ ଫିଲ୍ମ ଜାଣିନୁ? ମାଉସୀ ମାନେ ଏତେ ପକ୍କା ହାର ଥିଲାନି ସବୁ ଆଗ ସବୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସବୁ ଏଇନେ କଥା। ମାଉସୀ ବାଡ଼ିଟା କୋଉଠି? ରାଜବାଟୀ କତିରେ। ହଁ ବାଘୁଆ ମୁକୁନ୍ଦପୁର। ଆମେ କାହିଁ ଜାଣିନୁ। ଏ ଝିଅ କହିଦେଲା କଣ କଣ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଥରେ କହିଲେ କଣ କଣ ସୁଟିଂ ହେଇଛି? ଜଗା ହାତରେ ପଘା ଆଉ ବିଜୟିନୀ ଆଉ କଣ? ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଭିଲିଆନ ଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆଣିଥିଲେ। ନା ଏଇ ବିଜୟିନୀଟା ଏବେ ହେଇଛି। ଗଲାଣି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବିଜୟିନୀ ସିରିଏଲ ନା ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହୁଏ ମାଉସୀ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତି? ପ୍ରବଳ ଲୋକ କେତେ ଆଡୁ ଆସନ୍ତି ନା କିଛି କୁହନ୍ତିନି? ପାଟି କରନ୍ତିନି ଖାଲି ବସିକି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ। ପାଟି କାହିଁ କରିବ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ନା ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖିବ? ଏଇନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଦବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଆମ ମନଟା ଅଫସୋସ ରହିଲା। ଖାଲି ବାହାରୁ ବୁଲି ଗଲୁ। ସେପଟେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ରାଜବାଟୀ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କାପୁର ସେପଟେ ରହୁଥିଲେ ରାଜବାସ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେପଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଫିର ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେଖିକି ଜାଗାଟା। ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ଏଇଟା ରହୁଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ି ଜଗା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମର ଶକ୍ତି କାପୁର ଏଇଠି ରହିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ରାଜବାସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ସବୁ ଗୀତ ଫିତ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ହୁଏ। ଏଇ ଛକଟା